हुगली श्रीरामपुर कॉलेज में तृणमूल छात्र संगठन के दो गुट आपस में भिड़ गए। एक वक्त के लिए कॉलेज परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस घटना में दो छात्र घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रस्सी खींचने टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता के विजेताओं में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दो गुटों में विवाद उत्पन्न हुआ। घायलों को वॉल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में दो बाहरी युवकों अतनु चौधरी और अशोक साफ को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों कॉलेज के छात्र नहीं हैं। तृणमूल हुगली जिला सांगठनिक अध्यक्ष व विधायक अरिंदम गोविंद ने कहा कि किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि और अन्याय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। दो बाहरी युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो कॉलेज के छात्र नहीं है। কি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা ভাই? আমরা ছিলাম না স্যার। কি হয়েছিল কি আমরা ছিলাম না, আমরা ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। তোমাকেই বা কেন ধরলো? তোমাদের সন্দেহজনক মনে হচ্ছে তুলে ধরে নিয়েছে। আচ্ছা তোমরা কি কলেজে পড়ো? না স্যার। তাহলে তোমাদেরকে কেন ধরলো? বলছি তো স্যার, কলেজে গন্ডগোলটা কি নিয়ে হয়েছে? কি নিয়ে হয়েছে বলো? কিছু একটা নিয়ে হয়েছে স্যার, জানি না। থানার হামলা কে করেছিল? থানাতে থানাতে কিছু লোকজনই করেছিল, মানুষ তারা তো কেউ করবে না। তোমরা তার মধ্যে ছিলে? আমরা ছিলাম। পায়ে লেগে যাবে, পড়ে যাবে। নিজেদের দুই পক্ষের মধ্যে এটা আমি বলি যে যেটা আমার কাছে খবর আছে, কিছু বহিরাগত ছেলে তাদের সাথে গন্ডগোলটা হয়েছে। কি হয়েছে না হয়েছে পুলিশ তার তদন্ত করে দেখছে। তবে একটা জিনিস বলবো, কোনো রকম অন্যায় আমরা মানছি না, কোনো রকম অন্যায় আমরা মানবো না, কোনো অন্যায়কে আমরা প্রশ্রয় দিই না। যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো ভুল হচ্ছে, সেটা চেষ্টা করবো আমরা দেখে নিতে। তবে এই ঘটনাটা আমি কাল শুনেছি যে একটা অশান্তি গন্ডগোল হয়েছে, সেটা কি হয়েছে না হয়েছে আমরা খতিয়ে দেখছি। যারা কি দুজন হসপিটালে ভর্তি আছে তারা কি দুজনেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত? দেখুন আমি শুনেছি কালকে খবর পেয়েছি, হ্যাঁ, যে গন্ডগোল। আমি সেটা দেখছি, ডাক্তারকেও বলা আছে, সাহেবকেও বলা আছে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবো, দেখে নিচ্ছি ব্যাপারটা।